কলেজে কিনবে ওদের পাখি মাছ দিতে হবে না। এই তো আমাকে घर में दादा वही स्टूडेंट्स मार खा रहे हैं देखे तो न्यूज में भाजे मैंने आजकल आदमी इतना मेहनत करके पढ़ाई करेगा और इन लोग घपेला करते रहेगा कोई भी बैठाइए वो वही रहेगा आम जनता को सम्मान नहीं है देखिए दिखाओ ডাল दिख नहीं रहा ডাল ठीक है দেবো दो दान মাছ অর্ধেক দেবে ওই দিদিকে অর্ধেক দেবে আমাকে অর্ধেক দেবে তাহলে ওকে দিয়ে দাও আমাকে দিয়ে দেবে দিয়ে দাও একটুখানি দিয়ে দিলে দেখুন কত বড় মাছটা মাছটাকে ঠিক করে রাখতে হবে ওটা না যেখানে মাছ আছে সেখানে দেখাবো এই তো মাছের এখানে তো দেখাচ্ছি এই তো হাতে না না আমি খাবো না বাবুর কাছ থেকে নিয়ে নেবো ইয়ে কম না তোমরা স্টুডেন্টসকে মারতে পারছো তোমরা কিছুই করতে পারবে না এটা করলা ভরুয়া মশলা ভরে এটা করা হয়েছে তার মধ্যে তিনজন মিলে যাবে না দেখতেও তাহলে খাবো जिस देश में तो सब हो रहा है जिस देश में स्टूडेंट्स मार खत्म हो देश में उन्नति नहीं होना मार क्यों रहे उन्हें उनको मारना क्यों है वो तो सारा साल এইখানে কলকাতা মানে মারছে दिल्ली দিল্লি खाली पेपर में धांधलाबाजी হুম नौकरी होने ही नहीं दे रहा तो नौकरी कहाँ से होगा? সেটাই কি सालों साल पढ़ेगा और एग्जाम दे के आएगा मेहनत करके फिर मालूम चलेगा पेपर लीक हो गया पहला तो बहुत पीता है खा पीता तो नहीं है मुझे खट्टा लग रहा এটা সুতো দিয়ে বাঁধতে হয় নাহলে মশলাগুলো বেরিয়ে যাবে বেঙ্করগুলো একটু খানাইনি এখন আমি বিজি আছি खाली मेल चेक करो ना के बोलते हो मेल की जॉब दीजिए ওই জন্য তো এরা ধুনা যায় কাস্টমার থেকে কোনো কোনো ছেলেগুলো আর লোকগুলো থাকে মাথা গরম দিয়ে দেয় এমনি ঠিক লাগছে ঠিক হয় সব ঠিক আছে ঠিক আছে এই রে মাছ কেন না 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 খাবো না तो और आलू भाजा नहीं ना ये तो लिए हैं देख अभी भी है मिलते नहीं है